Okay, let's start. Huwag yung pinto, huwag yung pinto. Pardo. Ha? Pardo. Mali. Okay, next. Next. Chloe, go, Chloe. Hotdog, tama! Oh, pili ka na. Pili ka na. Pili ka na. Okay. Oh. Next word. Nakano to naka-video, no? Next word. Pili ko mahirap na mahirap. Engineer. Yeah, tama, tama. Tama. O, di ba? Dali-dali yan. Dapat ka ano ako. Next word. Ano ba nakakuha na? Life. Tama. Napakadali lang. Ay, ito na yung ano. Next. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. 3. Tama, tama. Kuha. Ay, di yan. Next. Mama. 10, 9, 8. Monkey. Tama, tama. Makapagkasunod bilang. Dito ka lang po. Dito ka lang po. Kaya ako nagbilang. 10, 14, 10. Bilis ha. Mahirap na mahirap. Dali-dali lang eh. 10, 9, 8. Sa'yo ka, sabi ka lahat. Dahil pa yan namin, dahil na. 16. Next. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Next. Next. 10, 9. Wala, wrong. Eyeshadow. Tama. Tama. Ayoko na dito. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Galing tama. Galing na. Okay, next. Mama. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Next. Eiffel Tower. Tama! Sa inyo, kaya tayo yun eh. Eyeshadow. 10, 9, 8, 7, 6, 5, Alam ko yan kung ano yung ano. Sabi ko yun. 10. Tama. Gogo, bakit bawal magkano? Double answer? Bigay ko lang ng 10, 9, 8, 7, 6, Topic ko blank. 10, 9. Tawa! Ano na yun? Coffee break. Ano topic ko blank? Ay, nagano ko na yun. 10. Rainbow. Tama. Napakadali. Huwag kang mamili, break na kami. 10, 9, Kami na lang mahirap. Ano sa amin? Oo nga, yan. Uy, Sige yan. 5, 4, Down na. 3, wrong! Ano yan? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, Southern. Southern. Next na si Chloe. Southern, downward. Ayun. 10, 9, 7, 6, Tuna. Fish. Tama. Ay, hindi, muntik ka pang Tuna fish. Meron ba? Di ba kapili? Uy, sino sunod? Diba? Ako na lang. Chloe. Hindi ko walang premyo. Sige, sige, pamira ka.